सर सर इसका क्या मतलब है आई एम गोइंग? मैं जा रहा हूँ। सर बताइए ना प्लीज। अरे मैंने कहा ना मैं जा रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे चले जाओगे? बताकर जाओ, जाने नहीं दूंगा। সকালে স্কুলে যাও বান্ধবীদের নিয়া, সত্যি কইরা কও না তোমার হইছে নে বিয়া। কন্যা গো তোমার প্রেমে ফাইসা গেছি, তোমায় সারা প্রাণে अब बोलो, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली, अशरफ अली। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। फिर ये बताओ कि ताजमहल किसने बनवाया? जी मिस्त्री ने। अरे गधे, मेरा मतलब है किसने बनवाया? जी ठेकेदार ने बनवाया होगा। गाड़ी है गाड़ी है गाड़ी। मानव स्क्रूड्राइवर है ना स्क्रूड्राइवर? अरे पहले ये तो देखा है। ओह सॉरी, रहने दे। व्हाटएवर यू से। এজনী ছোৱালী মই বহুত ভাল পাইছিলুম, এটালৈ পলাই গ'ল এচুমাও নাপালুম, হেনো দিনে ধৰি মদ খাব। অ কাইদেউ এনেকৈ সদায় দোৱা কৰি যাব না। হেৰো লাজ দিয়ক। লাজ দিলো? ক'ত লাজ দিলো? লাজ এতিয়া দিমহে। কি 420 দালাল ঠিকাদাৰৰ চোৱা খোৱা ফপৰা ফপৰা এইটো যে ঘূৰি ফুৰে কি সেইটো? কুকুৰ চাব। ক'ৰ পৰা আহিলে? জাষ্ট কণী ফুটি ওলাই আহিছো। বোলে আগলতি কলপাত হালে কি জালে, দিনতে আপুনি এসোপা ক'ত নুখালে? বোলে তুলসী তলে মৃগ পহু চৰে, বোলে ঘনী নথকা ঘৰত দিনতে চলে। কি দিছে কেকেটা, কিন্তু আপুনি কিয় খালে? খালা খালা ও খালা তুমি জানো কি তোমার মাইয়া প্রেমে বসে খবর রাখছনি, লজ্জা করম ঠকাইছে মান সম্মান ডুবাইছে, প্রেমে পইরাছে প্রেমে পইরাছে। यार एक बात बता, तुझे कभी किसी से प्यार हुआ है? हाँ यार हुआ है, पर वो मानती ही नहीं। क्यों? क्या कहती है? कहती आई लव यू टू। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? पता नहीं साला ये दूसरा कौन है। बेटा तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा।